The Goa Pradesh Congress Committee wishes the people of Goa a very happy Diwali. चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है जमीन तेरा तू बख्शीश्वर, तू चाहे तो हमें रखे। Make sense, regarding today your timing start till 11:30. This is because of the examination purpose. And then after that we need coffee plantation. Very good. What else? Spices. Yes, very good. Spices and coffee plantation. It is a सगळे ऑफर इथून आमकां SOP प्रोवायड केला. आमी सगळ्यांनी सॅनिटायझर हाडला, मास्क घातला, फेस शील्ड घातला, सगळ्यांका सांगला कितें स्टेशनरी आयटम एक्सचेंज करप ना, वॉटर बॉटल एक्सचेंज करप ना आणि आपले आयटम्स आपण यूज करप ना. आणि सगळ्यांनी आपण प्रिकॉशन्स घेतात. आपण निश्चय मानले. म्हाका सांग, ऑनलायन जेन्ना बरें आसलें काय आतां तुमकां स्कुलान चडशें ऑनलायन अशें कितें जातालें, पण तें मातशें डिफिकल्ट जातालें. आमकां कळनासलें कितें आमकां जाता कितें ना. आतां आमी स्कुलान येता आमकां सारकें कळटलें, टिचरी टेस्ट घालतली ती आमचे सगळें करून घेतली तेन्ना आमकां कळटलें आमचें कितलें जालां. ऑनलायन जातालें पण आतां मातशें बरें दिसता स्कूल स्टार्ट जाता. हांव वाडेनगर इंग्लीश हायस्कुलांसून नितीन फळदेसाय उलयतां. हांव ह्या स्कुलान टिचर आसा. आमकां खबर आसा कोविड-19 जी आसा ही महामारी जी आसा ही गेल्या 7-8 म्हयने जवळ जवळ गोंयान म्हणा, देशान म्हणा किंवा जगाचेर म्हणा हेणी हाहाकार मारलेलो आसा. एक म्हणजे ह्या सगळ्या हितून शाळा ज्यो आसा, कॉलेजीस आसा, हे सगळें म्हणजे शैक्षणीक सगळें जें आसा हें सगळें ठप्प जाल्लें आसा. आनी कांय दिसा पयलींच सरकारान निर्णय घेतला गोंयच्या की शैक्षणीक वर्श जें आसा हें गोंयांतलें सुरू जावचें. आनी आयज पासून हें शैक्षणीक वर्स जें आसा हें सुरू जाता. शिक्षक म्हणून एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे गेल्या 8-9 म्हयने आमी विद्यार्थ्यां पासून पयस आसा. खरें म्हणजे ऑनलायन शिक्षण आसा, पण ऑनलायन शिक्षण आणि प्रत्यक्ष वर्गान रावन शिक्षण हेतून भरपूर मोठो फरक आसा. हेचें एक म्हत्वाचें कारण म्हणजे आमकां खबर आसा की शिक्षकाचें नातें आनी विद्यार्थ्याचें नातें हें जें आसा तें भावनीक आसता. भावनीक आधाराचेर आनी एकूण सगळ्या विद्यार्थ्यांची जडण घडण फक्त शिकयलें अशें ना, पण बाकीचे सगळे गोश्टी ज्यो आसा ह्यो म्हत्वाच्यो आसा.
आणि त्यामुळे खूप महिन्यांनी आयज आम्ही सगळे एकत्र येतात. त्यामुळे शाळेन थोडोसो किलबिलाट जो पयलीं आतां 6 म्हयने बंद जालो तो किलबिलाट सुरू जातलो आणि योग्य पद्दतीन जे कितें सरकारान निर्णय केल्ले आसा, OPC जो दिल्लो आसा तो सगळो जसो जायो तसो पद्दतीन तो हे करून आमी भुरग्यांक शिकोवपाचे प्रयत्न करतात. त्याच्यामुळे तेंचें भविश्य जें आसा तें उज्वल जाता. धन्यवाद. पूण आमकां डिफिकल्ट अशें जेन्ना आमकां कळ्ळें स्कूल आयज स्टार्ट जाता 21 तेन्ना आमकां डिफिकल्टाचो ना, आमकां चॅलेंज आशिल्लें. कित्याक आमचे कडेन 180 भुरगीं आसा. 180 भुरग्यांक सोशल डिस्टन्सींग दवरून आनी ते सुद्दां क्लासान 12 भुरगीं, ते एक चॅलेंज आशिल्लें. पूण तरी पूण आमी पिटेक आमचे हर एक पेरंट्साक आपोवन तांकां विश्वासान घेतली आनी विश्वासान घेवन आमी त्या भुरग्यांक 180चे भुरग्यां आमचेर 15 क्लासीस जाल्यार जेणे करून एका क्लासीन 12 भुरगीं आनी तितूंतल्यान आमी ते 180चे भुरगे आमी 6 ग्रूप केल्या. 6 ग्रूप म्हणजे एका दिसा 80 भुरगीं येतली, दुसरे ऑल्टरनेट डेट्स येतले. आयज तर 80 ही भुरगीं आयली तर दुसरी 80 भुरगीं दुसरे दिसा येतली आनी तेजे प्रमाणे आमी SOP तयार केली. PTA घेतले, कन्सिडर हितून घेतले, तांकां विश्वासान घेतले, थोडे पेरंट्साक घेतले आनी आमचे सगळे टिचरींनी SOP केले. SOP म्हणजे जे स्टेट गव्हर्मेंट SOP तशीच आसता पूण मातशें एक्स्ट्रा केली. कित्याक पार्शल्स थोडे भुरगे आज थोडे भुरगे आपयले, दुसरे ऑल्टरनेट दुसरे भुरगे आपयले आनी आमचे जे प्रॉब्लेम जालो टिचरांचो की 15 क्लासीस जाल्ल्या कारणान टिचऱ्यो कशी शिकयतली. तेन्ना आमी आमची लोवर क्लासीची टिचऱ्यो जे आसा तेंचो हेल्प घेतलो. तांकां हेल्प घेवन आनी आमी बरें चलता. आयज आमकां बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आमचे आतां 70 भुरगीं आमच्या स्कुलान आयज आयिल्ले आसा आउट ऑफ 80. मंडे येतली, आमकां अपेक्षा आसा मंडे बी ती येतली आनी बरे भशेन चलतले. आनी जेन्ना आमकां हेजे पयलीं आयचे पयलीं जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान गायडन्सा खातीर स्कुलांनी भुरग्यांनी स्कुलान येवं येता अशें जेन्ना हें काडिल्लें सर्कुलर, तेन्ना सुद्दां आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तेन्ना सुद्दां आमचे कडेन 100 भुरगीं येतालीं. आमी क्लासी ज्यो आसा SOP आसा एके क्लासीन 12 भुरगीं तेच धरून आमी इन हॉलिडेज सुद्दां वेकेशनाक सुद्दां आमी क्लासी घेतल्या. आमकां तशें व्हडलें कांय दिसना. आमी तयारीन आसा, आमचे पेरंट्स तयारीन आसा आनी भुरग्यांक आमी बरें गायडन्स दितले आनी भुरग्यांक हे जे आयज जे ते प्रॉब्लम्स आसात वील कम शुअर ओवरकम फ्रॉम इट. न्यू एकाडेमीक इयर 2020-21 स्टार्ट जाला आनी ह्या बद्दल तुमी कितें प्रिकॉशन घेतला आनी कितें सांगूंक सोदता? नमस्कार. एक्चुअली जो सरकारान कितले हे केला सगळे आमी SOPचे खूब प्रिकॉशन केल्ले आसा. भुरग्यांक सोशल डिस्टन्स दवरपाचें, सॅनिटायज करपाचें, मास्क घालपाचें आनी सगळे डिस्टन्स दवरून घेवन येवपाचें सगळी वेवस्था वेल इन एडवान्स केल्ले आसा. सगळे शाळा तशेंची सॅनिटायज केल्ले आसा. वेवस्था इतले बरी केला की आमकां अशें दिसता की आमी बरें हे करून दवरला तरी सगळे वेवस्था गव्हर्मेंट सरकारान सांगिल्ले प्रमाणे आमी ते मानले आसा आनी आमी करता सुद्दां. आनी पालकांचें हितून सहकार्य तुमकां कितलें मेळ्ळा? ऑलमोस्ट सगळे पालकांचे मेळिल्ले आसा. आमी गव्हर्मेंटान तांचे कडेन परवानगी घेवन भुरग्यांक धाडिल्ले आसा आनी तांकांय तशी फर्स्ट डे म्हूण समज तांणी आतां बरोबर येवन सोडून सुद्दां गेल्ले आसा. वेवस्थीत चलता की तांणी पळयता, काळजी घेता आनी सगळे वेवस्था बरोबर जावपा जाय आनी हातूंत आमकां भायर येवपा जाय ताचे प्रयत्न चालू आसा. भुरग्यांक सोशल डिस्टन्सींग पयलीं हें केलां. स्कुलान येवच्या पयलीं मास्क कंपल्सरी केलें. सगळें स्कूल फूल सॅनिटायज केलां आनी भुरग्याक प्रत्येक भुरग्याक सांगलां की प्रत्येकान आपलो सॅनिटायज घेवन येवचो क्लासान आनी एवरी टायम तांच्यांनी क्लासान सुद्दां प्रिकॉशन घेवचें आनी सोशल डिस्टन्सींग दवरचें. स्कूल पिरियड्स टायम सेम आसतलो सर? पिरियड्स आमी एज रेगुलर घेतले सगळ्या सब्जेक्टांचे. ऑप्शनल सब्जेक्ट मातशे फाटल्यान दवरपाचे अशें चिंतलां आमी. कंपल्सरी सब्जेक्ट आसा तांचेर चड भर दितले आमी. Now government is reopen the school from today onwards, so lot of planning, lot of arrangement should be done. So we have sanitized our full school and cleanliness is done in the school properly, and we have prepared our own SOP for the henceforth to follow it. And even we have planned like now we are having total 150 students. It is not possible for me to adjust one particular day.
So we are calling them stream wise. Suppose today commerce is coming, then the next day arts will come, and one stream we are having around arts we have 57 students. Like total I'll do 5 or 6 batches of that. In one batch maximum 12 or 10 students in one class. So even that way we are having a CRM also, we have 43 students. So of that we have done the 4 batches. Arts, commerce we have done 5 batches, we are having 50 students. And adjustment is done for if commerce is coming, so parallelly we are going to call the CRM student also. So one day arts, one day commerce. As I have a limited teachers also now, 5 batches are there, so 5 teachers are required. So because of that, all the students, one day adjustment is very difficult for me. So I called them batch wise or alternate days. We have done the arrangement. As per the teachers what we have, I have done the adjustment for that also. As far as coming to school, the moment they come on the gate of the school, we are taking them as per the SOP, social distancing, sanitizing, checking the temperature, and while sitting in the class, again how the lectures will be, the students will not allowed to move out of the class. Recess also given, then as per the SOP how it is mentioned, according to that we will follow all the terms and conditions given by the government. And even then the requirement of the sanitizers and the stand and this exometer and temperature taking, that all the arrangement is done by the management, and we are fully prepared to run the school, and we welcome the students again, and we want to tell the parent that parent also should take a same responsibility while dropping the child on the school or while they're coming by the bus to take care, or even we will guide the parents how to take care of their child and how to send them to schools. So expecting some role at least should be, main role should be played by the parents, and hope so everyone will do cooperate to continue with the in this pandemic situation with the 10th and 12th standard classes. So one more question, sir. Now schools have been started, but it was earlier it was online. Now it's the schools are open. So how much difficult for the students to cope up with the studies, and because the exams will be there and they have to give the exams. Yeah, till today online classes was going on, and that was very smoothly which was going on. Now actually the students was facing problem for those are not having cell phones and not having the connectivity. For those students we were already calling from the October, they were coming to school. 5 students from each stream we were calling, and we were checking their notes. If the explanation is required, we were explaining to them. But even then now how some students are still in the native place. Some parents are not ready to send also. So in these situations now, both is not possible for us. Physically teaching in the class, handling the batches, batch wise, plus the online teaching, plus we having the 11th standard online classes also. So it will be very difficult for us to handle everything. But even then, the way we can, कशें आमचे कडेन जातलें एडजस्ट करपाक वा हँडल करपाक, त्या तरेन आमी तें हँडल करतले. टिचरी कमी आसात, स्टुडंटाच्यो बॅचीस चड जाल्ले आसा, सिलेबसूय कवर करपाक जाय, तशेंच सगळे कॅरूय घेवपाक जाय. So even non-teaching staff is there also, that much we not sufficient to look after the other part like sanitizing, cleaning, or to check at supervising all that. The teachers has to look after that part also, handling, supervising all the things, and plus teaching part also. So we are trying to manage the way we can, try to handle it, and we are trying to come out from this situation. Hope so we'll finish our syllabus on time. Now first formative exam is not yet over, not yet conducted. Some higher secondary they have conducted online. Even we plan to take it online from today onwards. So we have taken the consideration of the parents that we can have it physically here in the school if they are coming. We don't have it today, but we are planning to have it on Monday. We already advanced intimation timetable was given to the students. So we are planning to conduct a first formative test, 20 marks for just to find out where the child is, what they have, and really they understood something or not, to check it out, or to just appraise them what material they have for the board examination. And we were calling them even then alternately to check with all 6 subjects. Particular day parents were dropping them here, and we were checking whether what they have. If something is lacking, they don't have, so we can provide them the xerox of notes.
Udaya teacher.